बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हिना था, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सपुर्द की हुई थी। हज़रत हिना की औलाद नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक दरख्त के ऊपर चिड़िया देखी। वो चिड़िया अपने बच्चों को प्यार कर रही थी और उन्हें दाना खिला रही थी। हज़रत हिना अलैहिस्सलाम की नज़रें उस चिड़िया पर पड़ी तो आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए कुछ यूं दुआ की। हज़रत हिना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए अल्लाह, अगर तू हमें औलाद अता करता है तो हम अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगे। बनी इसराइल में ये रवाज था कि जो लड़का नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता और ना दुनिया की बातों में दिलचस्पी लेता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। हज़रत हिना ने बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन बेटे की बजाय उनके घर बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हिना ने बेटी का नाम मरियम रखा। सुरयानी ज़ुबान में मरियम के मानी खादिम के हैं, क्योंकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी गई थीं, इसलिए ये नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गए थे, इसलिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हज़रत मरियम को एक कपड़े में लपेटकर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि उन्हें कफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस लाई गईं तो मुजावरों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कोई ख़ुद को आपका ज़्यादा हकदार समझने लगा। फिर यूं फैसला हुआ कि मुजावर जिस कलम से तौरात लिखते थे उस कलम को पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में उल्टा बहेगा वही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का असल हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के बहाव में उल्टी तरफ बहा दिया और वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश के हकदार बन गए। इसलिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थीं, लिहाजा उनसे बढ़कर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश कोई और नहीं कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज़ी के साथ बड़ी हुईं। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर में कुछ परवरिश पाकर बड़ी हो गईं तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया, जिस कमरे में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं जा सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थीं। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनके कमरे में तशरीफ़ लाते तो वो हैरान हो जाते, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में होते और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में मौजूद होते। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पूछते कि ये फल तुम्हें कौन देकर जाता है, इतने सारे फल कहाँ से आते हैं? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती, अल्लाह के पास से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पसंदीदा और मोमिन बंदियों में शुमार किया था। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है कि जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से, ऐ मरियम खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब को सजदा और रुकू करने वालों के साथ। पाक बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थीं वो मकसद अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती थीं, यहाँ तक कि बनी इसराइल के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ही पाक दामन हैं और इबादत गुजार हैं। लोग आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते, एहतराम से पेश आते। और फिर वो वक्त आ गया जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गईं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके पास तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तरस इंसान है तो मैं तुझसे अल्लाह ताला की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए फरमाने लगे कि मैं पैगाम इलाही लेकर आया हूँ। आप फरमाते हैं, मैं तो
اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر کہتی ہیں کہ میرے پاس کیسے لڑکا ہوگا، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی کوئی میں بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا، آپ حاملہ ہو گئیں، اور یہ بات بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا بند کر دیا، قطع تعلقی اختیار کر لی، اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کر دور ایک مقام پر جا ٹھہریں، اور ایک دن اچانک آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں تنہا رہ رہی تھیں، آپ نے ایک درخت کو پکڑ کر اس کا سہارا لیا اور نیچے بیٹھ گئیں۔ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا، جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو وہ درخت ہرا ہو کر موجے سے پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھیں اور بدنامی کا خیال بھی تھا۔ آخر کار گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی، اور پھر ندا آئی کہ اس سے پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ تاکہ تمہارے جسم کو طاقت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس گئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے کہ آپ ان کے تانوں سے، ان کی باتوں سے پریشان ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے سے پوچھو، یہ تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ کیسے بولے گا اور کیسے ہمارے سوالوں کے جواب دے گا، کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں گا، اور مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پہ سلام ہو، اس دن پہ سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بچے کو اٹھا کر مصر لے گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی تو آپ بیت المقدس واپس آ گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ بابل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ یونیورسل انفو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔